नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाज़िर हूं लेके आपकी खिदमत में एक स्पेशल प्रोग्राम जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, ये शाबान का महीना है जो बड़ा ही अज़ीम महीना है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की विलादत हुई। इसी महीने में सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, जनाब क़ासिम, जनाब अली अकबर और एक रवायत के मुताबिक जनाब ज़ैनब की भी विलादत है। लेकिन आज जो मेरी गुफ्तगू है वो सहीफ़े वफ़ा कायनात के उस अज़ीम इंसान की ज़िंदगी के सिलसिले से है, बल्कि ज़िंदगी के सिलसिले से नहीं बल्कि ज़िंदगी के सिर्फ़ एक पहलू से मैं बात करने जा रहा हूँ, और वो पहलू है लफ्ज़ वफ़ादारी। सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की विलादत 4 शाबान सन 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे कि नाना इस दुनिया से चले गए, मैं उनकी ज़ियारत नहीं कर सकता, तो दुआ करते थे। वैसे ही मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान होते थे कि आखिर करबला में मेरे हुसैन का दिफा कौन करेगा, क्योंकि मौलाए कायनात को मालूम था किस तरीक़े से हुसैन को करबला में अज़ियतें परेशानियाँ दी जाएंगी। तो आप इस परेशानी को याद करके अक्सर अपनी नमाज शब में दुआ करते थे कि ऐ मेरे खालिक व मालिक, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे कि जो मेरे हुसैन के करबला में काम आ सके। लिहाजा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और 4 शबानुल मुअज़्ज़म सन 26 हिजरी को सरकार वफ़ा सहीफ़े वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की सूरत में आलम वजूद में आई। जिस तरीक़े से जनाब अली अकबर के लिए मिलता है कि आप हू बहू पैगंबर की शबीह थे, वैसे ही जनाब अब्बास के लिए तारीख़ में ये मिलता है, रिवायत में मिलता है कि आप बिल्कुल मौलाए कायनात की शबीह थे। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंग सिफ़ीन में जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत अब्बास को भेजा, उस वक्त आपका सिन 13 या 14 साल का है, भेजा तो आपने इस तरीक़े से फ़न सिपहगरी दिखाई कि लोग हैरत ज़दा हो गए और हर एक यही कह रहा था कि ये मैदान जंग में अली आ गए हैं। क्यों? कोई पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए कि हज़रत अब्बास के चेहरे पे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नकाब डाल दी थी। जब जंग सिफ़ीन से आप वापस आए हैं और अपने चेहरे से नकाब हटाई है तो लोगों ने कहा ये तो कमर बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास हैं, हाज़ा कमर बनी हाशिम। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे दर्स मिलते हैं, आपके बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन एक लफ्ज़ जो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है वो है वफ़ादारी, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा वफ़ादार रहे, चाहे वह दीन का मसला हो, दुनिया का मसला हो, दोस्तों का मसला हो, समाज और मुआशरे का मसला हो, अपने मुल्क का मसला हो, किसी भी हर चीज़ में इंसान वफ़ादार रहे। इसलिए कि वफ़ादारी इंसान को इंसानियत की अज़ीम मेराज पे पहुंचाती है और गद्दारी इंसान को इंसानियत की गिरी हुई मंजिलों तक ले जाती है। सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वफ़ादारी की। कुरान कहता है क़यामत के दिन लोगों से उनकी वफ़ादारी के बारे में सवाल किया जाएगा, वफ़ादारी के बारे में पूछा जाएगा कि वो वफ़ादार थे कि नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, अपने तमाम मामलात में। तो वफ़ादारी इतनी अहम चीज़ है। वफ़ादारी का एक बहुत बड़ा दर्स जो है करबला से हमें हज़रत अब्बास की ज़िंदगी से मिलता है। आशूर के दिन शिम्र की तरफ से शिम्र ने देखा कि जब हज़रत अब्बास इमाम हुसैन इस्लाम के साथ हैं तो उसने जनाब अब्बास को अपनी तरफ करना चाहा और जनाब अब्बास को आवाज़ दी, लेकिन जनाब अब्बास ने उसकी आवाज़ की तरफ सुन के मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन जब 2-3 मरतबा उसने आवाज़ दी, इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा जाओ भैया अब्बास पूछो कि वो आवाज़ क्यों दे रहा है शिम्र, क्या बात है।
اب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو جناب عباس شمر کے قریب پہنچے، کہا کہ آواز کس لیے دے رہے تھے مجھے، کیا بات ہے؟ تو شمر نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے امان نامہ لے لیا ہے، تم چاہو تو حسین سے الگ ہو جاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس کو جلال آیا، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حسین کے بعد اس دنیا میں زندہ رہوں۔ آپ وفاداری دیکھیے۔ دوسری وفاداری یہ ہے کہ انسان جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو انسان وہاں پہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ آپ دیکھیں 3 دن کی پیاس ہے، بھوک بھی ہے۔ حضرت عباس کی زندگی سے وفاداری دیکھیے کیا ہے۔ دریا پہ آتے ہیں، آنے کے بعد پانی سامنے ہے لیکن پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ چلو میں پانی لیا تھا، جبکہ یہ تاریخ معتبر نہیں ہے کہ چلو میں پانی لیا تھا، پینا چاہا، بلکہ جناب عباس نے اتنی احتیاط کی تھی کہ آپ کا مشکیزہ جب آپ بھر رہے تھے تو آپ کا ہاتھ پانی سے تر نہ ہو۔ یہ دوسری مثال۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہیں، درس۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عباس صرف اور صرف آپ کو میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری ہی آپ کی نمایاں تھی، نہیں، حضرت مولائے کائنات کے سلسلے سے ملتا تھا کہ آپ جس طرح سے رسول اللہ نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، ویسے ہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عباس کو تعلیم دی تھی۔ آپ ایک بہت بڑے عبادت گزار عالم فقیہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عباس کا ایک لقب جو بہت مشہور ہوا، بہت سارے لقب ہیں، باب الحوائج۔ جانتے ہیں باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو غریب تھے، مظلوم تھے، جو دبے کچلے لوگ تھے، وہ جناب عباس کے پاس آتے تھے اپنی حاجت لے کے، تو جناب عباس ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے۔ کسی کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی پریشان ہے، کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو جناب عباس کے پاس آتا تھا اور اپنی فریاد سناتا تھا، تو حضرت عباس اس کی فریاد سن کے اس کی مدد کرتے تھے۔ بس وہیں سے آپ کا یہ لقب باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ جہاں انسان کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، سرکار وفا سیف وفا حضرت ابوالفضل عباس کی یہ ولادت کی تاریخ ہے 4 شعبان۔ میں آخر میں اپنے تمام ناظرین کو پھر سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سیف وفا سرکار وفا کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو بہت ہی نمایاں ہے وہ انسان سچا ہو، زندگی میں کسی کے بھی ساتھ ہو وہ وفاداری کرے، سچائی کے ساتھ زندگی گزارے، اس لیے کہ غداری یا منافقت انسان کی زندگی پہ ایک بہت بڑا داغ ہے، اور جو انسانیت کو انسانیت کی میراث سے گراتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی وفا انسانوں کو انسانوں سے اٹھاتی ہے اور فرشتوں کی صف میں بٹھا دیتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔